नमस्कार दर्शक बंधु। आज बहुत गरम हो बहुत जोर रे खरा बहुत होची आज आपण पखाड़ गोटे आइटम नहीं कि आसी बहुत बढ़िया आ इजी रेसिपी सब नहीं कि आसी जोटा कि झटपट हो पखाड़ सांगे खायापी भी बढ़िया लगे। देखो मु सब कौन बनाऊँ आज पखाड़ रे ये मो पपिया और आलू काटिकी नहीं ये कढ़ा गरम हो गला कढ़ारे टिके सोरिष तेल देदेवी। सोरिष तेल टिके गरम हो गला परे गोटा जीरा टिके ने भी देदेवी। तापरे मोर जो काटिकी रखी पपिया और आलू ये सुखिला लंका भी गोटे देदेली। पपिया आलू देखो काटिक रखी पपियाटा मोर टिके हलदिया देखा से टिके पाची आसलानी से हलदिया देखा कि पाची आसले भी भाजबे बढ़िया लगे खायापी। ये टिके लुण देदेली टिके हलदी देदेवी आउ किसी देवेनी। तापर ताको घोड़ेकी सिझे भाजी आनी। ये देखो भलसे गोलेकी घोड़ेदेवी। घोड़े देखी पपिया टिके टाइम लगे जल्दी हो घोड़े सिझेदेले हो। देखो मोर सिझी आसला पपिया ये केते सुंदर देखा जेहेतु हलदिया हो जाता पपिया टिके पाची आसला तार कलरटा बहुत सुंदर आसी। ये मो भजाटा हो गला सिझीगला मुझे जीरा लंका गुंड टिके थिला पकईदेली। आपन जदि जीरा लंका गुंड थी पकेबे ना कि न पकेले भी किसी ना कहीं गोटा जीरा भी दिखाई। ये जीरा लंका गुंड दे सारापर मुझे खाली चीनी देवी। आपड़ पपियार कौन सी भी तरकारी करंतु कि बोईतालुर भी किसी करंतु भजा हो घांट हो किसी भी आइटम हो टिके खाली चीनी देवे तार टेस्टा बहुत बढ़िया से लगे से तरकारीटा। आप निजे थोड़े ट्राए करंतु। तो टिके खाली चीनी देदेली कहीं जेहतु पाचिला पपिया थिला से बेसी देनी अल्प टिके खाली देची। चीनी आ जीरा लंका गुंड दे सारापर आ टिके खाली घोड़े देवी टिके समय पाई मसलाटा जमी पूरा भल से पपिया आलू सांगे मिसीज लगिज तो खायापी बढ़िया हम। ये देखो मोर पूरा रेडी हो गला भजाटा आते सुंदर देखा जिते सुंदर देखा खायापी भी बढ़िया लगे। आप रुटी रे कि परोटारे भी करके खाइबे बहुत बढ़िया लगे खायापी। यहाँ मोर रेडी हो गला मोर नेक्स्ट आइटम कढ़ा बसईदेली टे सोरष तेल दे दूची। देखो ये मु बोईतालु भाजी बोईतालु भजा यदि आप खाई जदि न खाई एमती करेंगे बहुत बढ़िया लगे। ये मु गोटा फुटण खाली अल्प देली आप क्वांटिटी रू जापर मुझे कम यूज करुँची अल्प देकी। देखो केते लंबा लंबा बड़ बड़ काटिकी रखी बेसी मोटा काटिनी किंतु लंबा लंबा करी बेसी मोटा काटिले सिझापी डेरी हम। ये मुझे लुण और हलदी टिके देदेवी दे सारापर खाली टिके ताकू माने घांटी देकी परिवाटा को सिझापी छाड़देवी और टिके पानी देवी सिझापी ना सिझबनी कहीं माने एत पानी बाहर बोईतालू तो अल्प टिके पानी देदेवी जेहेतु बड़ बड़ काटी सिझापी टाइम दरकार देखिए घोड़े देती आ बोईतालू तो एमती भी जल्दी सिझी जाए। घोड़े दे सारापर देखो ये केते सुंदर हो जाइथिबो कलर देखिपे लाल लाल हो जाए देखापी बहुत बढ़िया लगुच। एबे सब गुड़ा एमती ओल्टे देवे जमी भांगीबनी सेमती भाजबे देले देखापी भी सुंदर लगे खाइबापी भी बढ़िया लगे। ताको धीरे धीरे एमती उल्टे देवे सब साइड गुड़ा माने दुई साइड रू लाल लाल देखा देले बहुत सुंदर लगे देखापी भी बढ़िया लगे। ये सेपटे हो ताको जीरा लंका गुंड खाली देवी आ कि देवीनी। जीरा लंका गुंड देदेले तार टेस्टा बेसी बढ़ी जाए। ये देखो मुझे चीनी देदेली मुझे कहूली जस्ट टिके आगु कि बोईतालू कि पपियार कौ भी आइटम करंतु खाली टिके चीनी देदेवे तार टेस्टा माने डबल हो। ये देखो जीरा लंका गुंड भी टिके देदेली आ जीरा लंका गुंड आप सब करके रखिए पाखे तेले सबू तरकारी से लगे बढ़िया लगे सब खायापी। आपड़ चाहिए आलू चटनी भी पकईदेवे कौन सी चटनी भी पकईदेवे कौ भी तरकारी भी पकई पारे। तो ये देखो मुझे भल से बेसी जोर घांटी भांगीज कहीं बोईतालुटा पूरा सिझी जाइए धीरे धीरे जमी माछ भाजती धीरे धीरे ओल्टे सेमती करके भाजी नेबी। जीरा लंका गुंड दे सारापर टिके घोड़े नहीं मु जहाँ भी सुखला गुंड कि मसला दिए टिके समय घोड़े निए तेले सेटा भल से परिवा सांगे मिसीज। ये देखो मो भजा पूरा रेडी हो गला केते सुंदर भी देखा जाउची। एमितिका बोईतालु भाजिकी खातु बहुत बढ़िया लगे। देखो मोर आज सुनसुनिया शाग मुझे सुनसुनिया शाग ना किए छुचुनी शाग भी कहती आगुरी भी देखी आपको मुझे बोईतालु दिए कहीं नरम करदेव शाग को। ये टिके लुण देदेली लुण दे सारापर घोड़े
କିଛି ସମୟ ସିଝେଇ ନେବି। ଶାଗ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ, ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି, ଲୁଣ ଯେହେତୁ ପକେଇଥିଲି, ଘାଣ୍ଟି ସାରିକି ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝେଇ ନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ବି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ, ବୋଇତାଳୁ ଦେଇପାରିବେ, ଜହ୍ନି ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ପରିବା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ନୂଆ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ବି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି। ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି କେମିତି ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ସମୟ ସିଝେଇ ନେଲି। ଏଠି ମୋର ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି, ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଶାଗ ନରମ ହେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେବି ଟିକେ ତେଲ, ଦେଇଦେବି କଢ଼େଇରେ। ଆଉ ଏଇ ଶାଗରେ ଆପଣ ଯଦି ମିଠା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ଟିକେ ହାଲକା ମିଠା, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଚିନି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେବେନି, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବୋଇତାଳୁ ମିଠା ଥିବ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଶାଗଟା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ତେଲରେ ଦେଇଦେଲି, ସୋରିଷ ତେଲରେ। ଆଉ ଶାଗଟା ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଛୁଙ୍କିବେ, ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର ବ୍ରତ ଅଛି ତାହେଲେ ରିଫାଇନ୍ରେ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରସୁଣ ଟିକେ ଲାଲ ମାନେ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଶାଗଟା ଦେଇଦେବି, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବିନି ରସୁଣଟା। ତ ଏଇଠି ଶାଗ ଦେଇଦେଲି, ଶାଗଟାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ନେବି, ଦେଲେ ତାର ଯେଉଁ ତେଲ ଆଉ ରସୁଣ ସେଇଟା ଭଲସେ ମିଶିଗଲେ ଶାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ବାଢ଼ି ନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପଖାଳ ଅଲରେଡ଼ି ବାଢ଼ିକି ରଖିଛି। ପଖାଳରେ ମୁଁ ଅଦା ଟିକେ ଦେଇଛି, ଦହି, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପକେଇକି ଏମିତି ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି, ଆଳୁ ଟିକେ ଚଟଣି କରିନେଇଛି, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ ଆଉ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି। ଏଠି ପିଆଜ ନେଇଛି, ଉଲି ପିଆଜ, ଆଉ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଗଲି। ଆମ୍ବ ବି ଟିକେ କାଟିକି ନେଇଛି, ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି ଏବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ସୁନସୁନି ଶାଗ ବି ମୁଁ ନେଇଗଲି। ଆଉ ଶାଗ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ। ଶାଗ ହଉ କି କୌଣସି ବି ତରକାରୀ ହଉ, ଭାତ ହଉ, ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ମାନେ ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ବୋଇତାଳୁ ଭଜା ବି ନେଇଗଲି, ଆଉ ଏଠି ପପିଆ ବି ଭାଜିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ନେଲି। ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଭଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯେମିତି କହିଲେ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇକି, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ନେଇଯିବି। ପଖାଳରେ ମିକ୍ସଚରର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ବି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପଖାଳ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ କରିନେବା।